BJP atum ke soarlo aphan raikom thek the pusi hamphang asong atum akoy kipi hamphang asong atum karlitang sumila ronghang piaphan chikimopon karlitang sumila ronghang piaphan ahokpet akangsai kelongji aphan kheronialong kachesong Kardong nilidelikas birta than bangphi sami serdeming tipi pinia birta angton pen arjuponik tha Silonijan Lems IBLong Patumi KSA Bokajan Regional Committee Arpuka Chelaramay Padopon KSA Bokajan Regional Committee Abidisar Khogen Teron Kacharipon Amayalong KSA Bokajan Regional Committee Amaypu Samson Tokbi Kongchunbang Nobin Rongpi Pen Chenglok Ongdum KSA Songjatum Chetongdun Penang Chingbai Chingsai Dedapi Larsing Intiapan Mai Pula Pen Jayanto Taro Aphan Chunbangar Pupek Ponsi Ingtang Kringpen KSA Bokajan Regional Committee Seng Ponlo HSLC AHSEC Asatlang Ketok Jia Tumaphan Cherok Toka Sai Dengsi Karlitang Sumila Ronghang Piaphan Apran Karmud Detahem Ahem Pu Aphan Sodak Tangsai Piponang Jipusi Mayalong Chiparaipon Nili kini ladak niliphan Karbilu Charlie Asong Bokajan Regional Committee amai pu niliphan kini punang pek pon lasi arpu nang pek pen nili unan kini tarik pen nili hey kisung doan longri lompat kisung doan sabi nili anju kene raikom dun jiphan nili jakong jeperang bu busi nili ni jete pono nili hin pen necessity yang tu mangal halo non kebang ji metric la pen ke higher secondary asatlang ke togia lo charlie osomaratum un an pen nalitum ke chepeduk pen nalitum ke charlie ke bor i pen nalitum mesen marks ke wani fansin nili dak bokajan regional committee ahin pen pini maipu gimi arpu gideng ahin pen samin nalitum sodak nalitum han pachini lo nili dak lo charlie asong bokajan regional committee ahin pen ke labang ke condemn lo Prabjin benalen pan justice pi nahi lapen ke kachisong litum jong si padunang kok pujote litum na dak Bokajan Regional Committee hin pen litum la Karbilu Charlie Asong hin pen sodak pan litum che song ponigi lasi alang lipan non litum Bokajan Regional Committee Karbilu Charlie Asong hin pen alang lipan chomrong ni chomrong su pedudun pamina sedami ni litum labang su also pan litum amen similar orang pi punyo alang lipan unan litum che song bidungi Sangti hidi pen delika sa perangke kang buratimo Raha along inut karbi piaphan apran karmud deraputha sodak akangsai padoponang ji kisung ke pho ahema soraphan lak ingkoya tangka kerapajir nang ji laso alam the patumi KSA asai hemalong herangki amai ke padopon hutsi KSA amai pu simian rong parpen pangdak pon के हमारी के था लाभार्थी इसी बिंदु में ना कहीं कोई में लेकिन इंटरनेट में आराम के तो के पत्नी आराम के फेसबुक व्हाट्सएप पर के सोशल मीडिया का वायरल दोनों ये तो कार्डी ये तो आई जीर कार्डिता सुविधा और हंती आराम दुख तेरा लेने अतिया पुतु आराम खान पचाड़ी जी खान हमारे साइक का बदले ने रोहालो तीन संग असो है कि पे दो खाला बंसो दिवलो और आराम लिखान पुलिस इन्वेस्टिगेशन बोलना मुस्लिम तो भी उड़ा की हदा मसला है कि सो वहीं तक के हम लोग के लाके डेली लाके इसी मर्डर पे से तुम फेंक हम लोग लाके के तुम से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उसी क्लेम बोलो लगा के कोई तो रेप लाके मर्डर दा नहीं कला देता है उसी के तुम बता दे लासे लगा सो अलार्म बेल पिनी में तुम नव तुम अच्छे हो दे करी चेक तुम लाहन लो प्राप्जिन पेन लबाम सो आउ सुपी apa gitu upgrade karmu deh ada hem pu pada roha khaigo logao district lo ada hem pu bage fokus bot hakur lapen hem aso rani hakur lapen asupo labang la thamato paloke according to law investigation kada lo according to law ate impala tulpan hasti pinanji lapen hini tum kadimana ba malayano the competent authority Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam government kami langsung adai CNC labangso kita
a family itu kan lain koi compensation pinanji itu demand patolo na pela so demand mangke non malong so pela kito tang itu chief minister apan palong di so di podi commissioner itu Carbelong is naso koi mes itu di chief minister pasang pan itu makam so memorandum itu pajaran ko BJP itu slogan ba na election maximum mangke बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करनो tapi ni mangke Anivan daily si Karbiang long wali Assam wali ukuran Kedang mane India lo bangke Anivan si solo tuhan kecile kahalo atrocities against women bangke lagi pa. Kasi alam tu slogan bang बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ bangke is to tell you women tai like mane ali ekdelo apilo ngedelo atun ke more than 1.50 151 crore ni kane bangke lage बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को labang so advertisement si kita dah lana pura पैसा बाड़ा पिक्चर में पिनी सोलो तो भाग कचले कहलो केलाम रे मंगी तो थिला लगे दिदु में लसेना तो फ्रंट होय पे मिली तिनी कारितां itu anjir sudah rohanti alam li karjok tolong di dolona dan alam li family to man non itu support itu malah to man ne mingit te te doje family ya to man itu tapi jadi lo kardiolo lo ham sam doan dan racharia sama tu sale lo tu sale pe kardiolo to sale ke jato bona por nek ramsi itu to phalan ke chine labangso itu kengsang tu labangso akama tha bangke labang itu abang itu yang responsible tu latu lato petang tu menji bangke lapen ini jadi tu kenalan kardi akai kardi feminist tu mina sumar kengsang hem kibido labangke impon si kenampo lapen ke किंतु के लाभ पे जितु के वर्कआउट जी फंड के दाख कार्ड दो बस काउंसिल पे चेंगलो गवर्नमेंट में नकेली आना स्कीम सने रोंग लोगों से पता कपचिंग फुर हमारा साइंस से दोलो पता है स्कूल के बच्चों लीजिए मैंने पे नोंसे आधा टीचर्स बनता मेला बिना स्कूल लोगे टीचर आगे रसों ना दो रसी टीचर ना में नाम लोग होता किलो होता है अने स्कूल के बच्चों लीजिए मैंने के कार्ड दो समाना फंड किंग सारे हम तो जल्दी लो बस ये मिले जाओ तो Laso Puthak, Assam Chief Minister Aphan, Kipanong, Pinpur Alo, Karbi Anglong DCR Reading, Pajir Pon Poputa, KSA Amaipu, Rong Parasang Hopen, Pangdak Pon. BJP Sarkara Tumke, Suarlo Aphan, Raikom Thekhe. Beti Bachao, Beti Parhao Pu, Kaike ke Hangkong ke Kaningje Thap. Kacharli Avarsai, Kavedet Pen, Osomaratum, Angtan Damnang Koklo. Lake, KSC Atumsi, Adai Che Nangji Pusi, KWJF MIP, Violet BP, Akoy Pipon. Kami, masuk kacari tu aku kami ada. Barsai dan Pipon kacari barsai dan ceklo kapre barsai dan ada bidang lo prote. Nol zona pisung ke itu, kita ke Pipon tu ya ji. Sila baso bhan bori nanti. Lapan itu, soda kan pendem lo. Lo and order tu mesti kami neponam lo. Ada ahem tu. Bordako lapen asoko nayan duty lapen family lumaan ke arona teke special inquiry puri kompamisi adai handeng nanti lapen inside nei ako alam sa kinai kusi itu mah kenpen dimar konto Herangkia Mayalong, Ukawa MIP, Purnima Intipita Chetong Don. Dipu Pendelika sa Herangke, Tengbeng Inleng. Amar only ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট মিডিয়াবিলাকে এইটো অকল এইটো কথা উঠালে নহ'ব এইটো আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ যোনটো মিডিয়া আছে গীতা আভিনীলৰ কথা হৈছিলে দিনে ৰাতি এইটো দেখাইছিলে দিনে ৰাতিপুৱা 12 বজাত দেখাইছিলে আজি যেতিয়া আমাৰ কাৰ্বি ভণ্টিক এনেকুৱা মৃত্যু সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে তেতিয়া আমাৰ ষ্টেট মিডিয়াত ক'ত গ'ল ইয়াততো এইটো লিবাৰেল দেখুওৱা নাই মিডিয়া নিজৰ ৰোলটো প্লে কৰা নাই সেইকাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আমাৰ ষ্টেট মিডিয়াবিলাককো আপোনালোকে পাৰ নিউজটো দেখাব লাগে আৰু যদি আপোনালোকে যদি ওৱান ছাইডেড নিউজ দেখাব কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ চেনেলটো খুলিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চেনেলটো বন্ধ কৰি দিয়া ভাল বুলি আমি ভাবিছোঁ কিয়কি আপোনালোকে নিজৰ য'ত বেনিফিট আছে এইটোৱে নিউজ দেখাব আপোনাৰ সমাজৰ উন্নতিৰ যোনটো আমাৰ ৰিয়েল ইছ্যু এইটো নেদেখালে এইটো মিডিয়াৰ একো মিনিং নাথাকিল সেইকাৰণে আমি এপিল কৰিছোঁ আমাৰ ষ্টেট মিডিয়াবিলাকক যাতে যেন আমাৰ ভণ্টি যোনটো মৃত্যু সন্মুখীন হ'ব লগাইছে এই কথাবোৰ পোহৰলৈ আহে
আৰু আমাৰ ভণ্টিটো জাষ্টিছ পায় আমি 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 ষ্টেট মিডিয়া বা আমাৰ নেশ্যনেল মিডিয়াক এইটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো ৰিকুৱেষ্ট আছে Difu Ru Samson Singh Tiamir Birialong, Patumi Karlitang Sumila Ronghang Piaphan, Milur Kaisi, KSA, KSYC Lapen, KSU Atum Chikimopon. Aday ke doweg atum aphan, sodak insay ng jipusi, hamphang asong atum kihang padopon. KSA, KSYC and KSU condemn the brutal killing of late Sumila Rohangpi, and we demand immediate inquiry over this matter because we feel that there may be some conspiracy behind the murder of this innocent girl. So we appeal the government to give justice as soon as possible. As we all know that the government have a slogan, Beti Parao, Beti Bachao. This slogan will be of no use if they can't protect the girl child. So I, on behalf of KSA, KSYC and KSU, appeal to the authority to give justice to Sumila Rohangpi and demand immediate inquiry over this matter. Mainstream media should cover this, but I think till now they had no response regarding this, and this is really intolerable and something I think this is happening, but still people are silent. I just want to say that people are totally insane and brutal against the girls, and I want to say that we want justice for Somila Ronghangpi, for our sister. I think the high authority should focus on the education system. If they had already focused to the education system, then this incident would not have happened today. So I just want to appeal them that instead of focusing Difu, we should focus West Karbi along the interior places. To some extent, yes. We people are innocent, not fool. So stop fooling us. Yes, they will have to take the action. We will not keep silent. DC and all, I request all them to please look into the matter, and we will stand until and unless that the culprits to punish. As we are here, KSYC is there, KSU is there, and then KSA, and then not only this organization, we have we all know that Karbi Anglong we have many organizations. All they will come together and we will fight for it. We want justice. That's all. I just want to say or request about for the social all this news, and that I have seen only the local media have covered only this news, but why the Assam news, state news and then national news, why they are depressing all those things? So I request all the media to please don't do all these things. It's don't neglect for us, as we are Karbi, you are like neglecting us, and we want justice. I request our competent authority, that's KAC, to please look into the matter, and then all DC and all. I request all them to please look into the matter, and we will stand until and unless that the culprits to punish. As we are here, KSYC is there, KSU is there, and then KSA, and then not only this organization, we have we all know that Karbi Anglong we have many organizations. All they will come together and we will fight for it. We want justice. That's all. Samson Singh Parklong Sumila Rohangpi afaneli tum akarbi akhe mate tum akarbi pi malate tum isong jirphan bang akhe tum ilfan kilang rock kilang rem pena jok tum ang jirphan ipevir pichok sonlo lasi laso pevir pichok bang gele tum bang ke dojoy je do clip kle KSA KSYC KSU ile tum hin pen ke lasi jasmet pet mate prap jin pen labang so akichok chik iklema bang phu phan ing sai pamikanang ji lapen laki thie bang phu atum ahem phu tum mata porial tum han alang li tum kithi lot thang adai ka wepen si kithi jok posi alang li tum phan
prabjin pen government tum initiative NC elang le tum fan compensation na bang people nang ji la si laan pension nilam the bang ke report cha Dipu Pendelika sa Perangke, Tengbeng Ingleng. Malom Sopan, Birtang Tomponik Senang. Langli TBS, Rongkelan opposite of DIG Bungalow, Difu Manja Road, Difu Karbiang Long Assam. Deals with all kinds of TBS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Intipi Car Showroom, used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Ion, and more. For more details, contact at 600279080 or 7637859559. Puthot Birtar Jupon Tulonang. Justice! We want justice for Sumila Rohampi! Justice! 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 Justice! No justice! No justice! No justice! We want justice! We want justice! We want justice! Roha along, Inut Karbi Piapan, Apran Karmud Deda Puthak, Heroni along, Armuche Jengsi, Melur Kekai Padopon. KSA, Nijang Karbi Lamed Amay, Lapen, Karbi Hirjiramayatu, Chilang Petpen, Lasoasay along, Aday ke Doveka Bang Puatum, Sodak Akangsay, IPG Apan, Ihang Padopon. Sonsi, KSA Jengka Ropenta, Jengka along, Melur Kaisi, Chikimo Padopon. Itong dak kabilutulia song jengkaro pi mate KSA jengkar same isitum ning dug lo la pending oilong athe kedam tangar ni mate atum hidong same itu manager miss let Sumila e rohang pia same alangli same lason nogang long kaporia men pen alangli dak dom lo la pen ke hala dak atum same lason si itu manager let Sumila rohang same angli akere ngak same method da sonsi itum arjong lo lacha sobu thak itum arjulong pen itum atak kar bilutolia song yang kharu same itum ningduk pik oi pik lo apen ke khadak juntu kitu beka hem atuma same itum justice lo langji ala itum isi kanghon kenin so ve unil hejang bong lapan ke klen akere ngak pi method ken itum ning samse kitiata lasi asame law and order atuma sambe itu law asame sodak pen insai ponangji lapen ke asom alang tuma sambe kecok che longa sambe sodak pen insai pon nangji pusinitum jengkalo choli some sambe tung heroni tuar krom thom achik kachik tok along to pia poti tum bang so candle lighting bang memna kok mala so apu thak chi hek peneli ke khat pachini po la patumi ke damtang April 22 ni anaro porfai trehini apor malong ilu to mangjir sami Sumila Rohangpi babang awalang lipan dak Karbiang long kacar liat hai ka ve pupen alang lipan ha Nogang district roha long kapadodam kacar liat men pen kapadodam along roha along kelada kedo abang pu hebatum kopi tong kang hoi delone alang li babang sopir tepen apran nam na kong lo Masih la bakso putra pot pini karbi lo charlia song la pen karbi la men amai la pen karbi hirja ramai kadong veri lo tum la king room si la bangso Sumila Rohang pia phan justice long ngi u pen
Labangso candle lighting mate procession da paduponi ko. April 2021, we, on behalf of Karbi Lambelamai, as well as Karbi Student Association and various social organizations of this Karbi Anglong, West Karbi Anglong District Committee, we gathered here on the Kheroni area for a purpose that we have heard from the social media, and some of the social organizations have already visit the place for the first information report at Rohat police station. The cause is that Somila Ronghangpi is a Karbi girl at the age 12 years age. She stayed in the Roha Borthakur, Prakash Borthakur houses, and she there for her study. Nearly 4 years back, she stayed there, but the cause is that we have heard and we have seen that Somila Ronghangpi was burned by Prakash Borthakur. So we want justice about Somila Ronghangpi, and we, along the various social organizations and all the public of Karbi Anglong, as well as all the public of Assam, we appeal to join together to get justice for Somila Ronghangpi. আজি ইয়াত KSA আৰু কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে আহ্বান জনোৱা এই কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু জানিব পৰা মতে ৰহাৰ নিবাসী প্ৰকাশ বৰঠাকুৰৰ ঘৰত বৈঠালাংশৰ এগৰাকী ছোৱালী পঢ়িবলৈ বুলি প্ৰকাশ মহন্তৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিলে আজি 4 বছৰ আগতে, আৰু আজি এই 4 বছৰৰ পিছত সেই ছোৱালীজনীক অমানসিকভাৱে তেওঁ অত্যাচাৰ কৰি জ্বলাই দি জীয়াই তেওঁ জ্বলাই পেলালে। গতিকে আমি তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আমি CBI ইনকুৱাৰী বিচাৰিছোঁ আৰু দোষী ব্যক্তিসকলক কেপিটেল পানিছমেণ্ট পৰ্যন্ত দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ জনগণ হিচাপে, কাৰ্বি আংলঙৰ হিচাপে, নাগৰিক হিচাপে এইখিনি আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু অসমত বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ নৰহত্যাবিলাক সংঘটিত হৈ আছে, কিন্তু সাম্প্ৰতিক তাত কিছুমান ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হয়। নীল যিটো আছিলে, হত্যাকাণ্ড যিটো আছিলে, তাত দোষীসকলক কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। দোষীসকলক কৰায়ত্ব কৰা, দোষীসকলক শাস্তি প্ৰদান কৰা, আমি সেইটো বিচাৰোঁ। কিন্তু নিৰপৰাধী জনগণক জধাই মধাই জাতিটো জনগোষ্ঠীটোৰ ওপৰত বদনাম আনাটো আমি বিচৰা নাই। অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে তেওঁলোকে যেতিয়া মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিলে, তেতিয়া গোটেই কাৰ্বি জাতিটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা বদনাম আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। পাখণ্ড বোলে কিবা যথেষ্ট ভাল বেয়া গালি, সকলো ধৰণৰ গালি গালাজবিলাক পাৰিছিলে। আমি সেইটো কৰিবলৈ নাযাওঁ। আমি কৈছোঁ দোষীসকলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব, কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব, কিন্তু ইয়াত কোনো সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ যাতে দিয়া নহয়, এই কথাটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু দোষীসকলক বিহিত যিটো শাস্তি উদাহৰণ বিহীন হিচাপে এটা শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। Kheroni Pendelika sa Perangki, Joyram Kathar. Pinia Birtala Ponsi Kangton Poniglo, Line Bomb Tha, Daily Cast News.